nagsilulo sa ako, usa ka butang nga dugay na siyang gitago-tago. Pangontra sa ungog sa dili ingon nato ang gamhanan niyang hapak nga gikamasahi ang ninuno. Pwede i-bling-bling nga mura o kwintas, pwede po sa pisi ihikot sa hawak. Daghan daw dig benepisyo nga makuha tamin sa barang ug di madutlan og balang. Ug kung sa inuman tagay na ay hilo, matagag rog kalit ang lubot sa baso. Kining habaka walay halo nga tricks ang palatay upig-pig aniwa ipeg. Apan kining tanan mahimong epektibo kung once a year lang ka maligo kada Biyernes Santo. Ay! Lupigan si Superman, lupigan pud si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy sa iyang habak nga gamhanan. Lupigan si Superman, lupigan pud si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy sa iyang habak nga gamhanan. Habak, habak, bak, 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 bak. Habak sa iyang habak nga gamhanan. Apan kining tanan mahimong epektibo kung once a year lang ka maligo kada Biyernes Santo. Ay! Lupigan si Superman, lupigan pud si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy sa iyang habak nga gamhanan. Lupigan si Superman, lupigan pud si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy sa iyang habak nga gamhanan. Habak, habak, bak, 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 bak. Habak sa iyang habak nga gamhanan. Paminawa sa mga gustong makabalo sa ingredients habak. Paminawa, paminawa. Yara. Bangkil sa kilat, plus light sa aninipot ug bagal sa kuol. Bukog nga tuway-tuway, libritang gamay ug awas na pulay. Apan kining tanan mahimong epektibo kung once a year lang ka maligo kada Biyernes Santo. Ay! Lupigan si Superman, lupigan po si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy sa iyang habak nga gamhanan. Lupigan si Superman, lupigan po si Batman. Ako ang gitugahan, nilulutitoy